हुकूमत पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए एक और पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और इस पॉलिसी को कहा गया है कि ये नेशनल प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी है और इसका ऐलान तो किया गया था, अप्रूव तो की गई थी कैबिनेट से दिसंबर में, लेकिन ये अभी कुछ ही हफ्ते पहले नेक्टा की वेबसाइट के ऊपर अपलोड की गई है। ज़ाहिर है कि ये पॉलिसी कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है जो पिछली पॉलिसियाँ बनी हैं और ऐसा लगता है कि नेक्टा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंतहा पसंदी और इस तरह की पॉलिसी बनाने का एक कब्रिस्तान बन गया है और हर कुछ अरसे के बाद एक पॉलिसी आती है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो पॉलिसियाँ जाती कहाँ हैं, हवा में गुम हो जाती हैं और इम्प्लीमेंट कहाँ पे होती हैं। ख़ाह वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, अगरचे वो उसका दायरा कार नेक्टा का तो नहीं था, वो हमारे जो पुराने सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मोहिद यूसुफ, उनका और उनकी टीम के जहन का शाखसाना था। उसकी एक कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की गई थी और उसके बाद पता चला कि वो पॉलिसी शायद वो भी कहीं हवा में गुम हो गई है। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से 2 पॉलिसियाँ बन चुकी हैं, तीसरी का भी ड्राफ्ट जो है शायद वो सबमिट हो चुका है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में आपको पता है कि किस वक्त बना और इससे पूरे पाकिस्तान की और सारी सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की हमायत हासिल रही है। पैगाम पाकिस्तान के बारे में तो इतने ज़्यादा पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्या इन पॉलिसियों से इंतहा पसंदी का जो रुझान है वो रुक गया है? ये तो हमारे सामने है कि इंतहा पसंदी के रुझानात अपनी जगह के ऊपर हैं और ये पॉलिसियों पे पॉलिसियाँ आती रहती हैं और सारी पॉलिसियाँ तकरीबन एक ही तरह की हैं, 19-20 के फ़र्क के साथ। और ज़ाहिर है कि जो लोग इसको बनाने वाले हैं उनकी कोशिश होती है कि इन पॉलिसियों के ज़रिए जो है वो इंटरनेशनल डोनर्स जो कम्युनिटी वो बहुत खुश होती है, उस तरह के जो है फ्रेजेस यूज़ करते हैं, उस तरह का जॉर्गन्स इसमें यूज़ करते हैं। मसलन इस जो नई पॉलिसी है इसके अंदर जो है 5 आवर्स के बाद बात की गई है कि रिविज़िट करेंगे और प्रिवेंशन करेंगे और रीइंटीग्रेशन करेंगे, तो इससे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें और ये सारे वही कंपोनेंट हैं जो मुख्तलिफ नामों से इस पॉलिसी के अंदर भी कोलैबोरेट हो गए। तो उसमें जो अहम बात ये है कि ये पॉलिसियाँ तो बन जाती हैं और जो हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो इनसे जो चीज़ उनके मकासद को पूरा करती हो जिस वक्त वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और बाकी पॉलिसी जो है वो कूड़ेदान के अंदर चली जाती है। मसलन ये जब नहब को रिवाइज़ किया गया, अभी हमें नहीं पता कि इसको रिवाइज़ करने वाले कौन थे, कौन से बाबू लोग थे और किन एक्सपर्ट्स की मदद ली गई, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ बार बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी जाती हैं जैसे बलूचिस्तान के अंदर जो है रिकन्सिलिएशन और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो तरक्याती मंसूबे, इस तरह के ऐलान डाल दिए जाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात जो है 20 साल से हो रही है, तो वो सारे डाल तो दिए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर अमल हो जाता है जो ज़ाहिर है कि उनके अपने मकासद से चीज़ें इन लाइन कर रही होती हैं। वो मीडिया को कंट्रोल करने का मामला हो, सोशल मीडिया की बात हो, तो वो इसके अंदर भी है और कहा गया है कि जी कि इसको मॉनिटर करने के लिए भी सोशल मीडिया को और मीडिया को वो बाकायदा कुछ सेंटर बनाए जाएंगे, इस तरह की बात उसमें की गई है। और ये भी कहा गया कि जी के मीडिया को सेंसिटाइज़ किया जाएगा, मीडिया हाउसेस को, जर्नलिस्टों को भी। पहले से ही मीडिया तो बड़ा सेंसिटाइज है और ख़ुद ही अपनी सेल्फ सेंसरशिप के ऊपर चलता है और बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती हैं कि मीडिया उनको रिपोर्ट नहीं करता। ज़ाहिर है कि ये मीडिया की अपनी ज़िम्मेदारी है कि इससे इंतहा पसंदी ना फैले, ख़ाह उस पर ख़बर जो है वो उसकी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। तो लेकिन जब बार बार इस बात को किया जाता है तो उससे शक पैदा होता है कि ये जो पॉलिसी साज हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए और लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर को है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, हीले बहानों से वो बिल्ड किया जाए मीडिया के ऊपर। तो यही इस वक्त हो रहा है और हमें पता है कि ये अभी पाकिस्तान के अंदर तो
ایکسٹریمزم کی کوئی تعریف بھی متعین نہیں ہے. دہشت گردی کی جو تعریف 1997 کے جو ایکٹ ہے انسداد دہشت گردی کا اس میں کی گئی, وہ لیگل پرپزز کے لیے تو ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے کہا بھی تھا کہ اس کو ریویو کیا جائے, تو جیسے چاہے اس کی دہشت گردی کی انتہا پسندی کی تعریف کی ناک مروڑ کے تو اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جا سکتی ہے. پاکستان کی تاریخی اس قسم کی رہی ہے. تو یہ اسی طرح کے سارے کمپوننٹ ہیں. اس میں ایک کمپوننٹ کہا گیا ہے جی کہ ہم جو نصاب ہے اس کی اصلاح کریں گے اور اس میں ریفارمز لے کے آئیں گے, اور اس میں پیس میسیجز, ٹالرنس, ڈائیورسٹی, اور اس میں جو مزے کی بات ہے اور شاید لطیفے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں مدارس کے نصاب کو بھی چھیڑیں گے. بھئی مدارس کا جو نصاب کا یہ کوئی 90 سے بات چل رہی ہے کہ ان کے نصاب کو بدلیں گے. نہ تو مدارس اس کے لیے تیار ہیں. مدارس نہ اپنا پرانا نصاب پڑھاتے ہیں, اور جو چیزیں انہوں نے بعد میں شامل کی ہیں وہ ساری کی ساری زیادہ وہ ہے جو فروئی اختلافات کو فروغ دیتی ہیں. انہوں نے اپنی فرقہ وارانہ مسلک کی شناختوں کو زیادہ مضبوط کیا ہے. اب جب حکومت نے نئے وفاق بنائے تھے اور رجسٹریشن کا ادارہ بنایا تھا تو تب بھی اس کے اندر بھی کوشش تھی گورنمنٹ کی کہ بھئی ان کو کم از کم ڈی سینٹرلائز کیا جائے, وفاق جتنے 5 ہیں مسلکی بنیادوں کے اوپر. اور لیکن ہوا یہ کہ یہ خود جو ہے باقی جو نئے وفاق بنے تو وہ بھی جو ہے فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ہی بنے. تو یہ تو ایک بڑا ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے, اور یہ مدارس کریں گے کیسے, اور مدارس کے مدرسے کہنے کے لیے کہا گیا ہے. اور جو مسئلہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ پالیسی ساز جو کرتے ہیں اور ہمارے باقی جو ادارے کرتے ہیں کچھ چیزیں اس میں سے اٹھا لیں گے. مثلاً جو کیمپسز کے اوپر جو ہے وہ سرویلنس بڑھانے کا کہا گیا. اب ظاہر ہے کہ مدارس کے اوپر کون اندر جا کے سرویلنس کرے گا, کہا جی کہ ایڈمنسٹریشن خود کرے گی, پولیس سے تعاون کرے گی, خواہ وہ ڈرگز کا معاملہ, کرائم کا ہو, وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ہو, اور پولیس اس کے اندر اس کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا جو ایسی سرگرمی. یہ تو ایک بہت ہی عجیب اور خطرناک سی بات ہے کہ آپ پہلے سے ہی جن اداروں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر ہماری خفیہ ایجنسیوں کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے, تو وہاں پہ آپ پولیس بھی اپنا ان روڈ بنائے گی اور کاؤنٹر ٹیررزم والے بھی بنائیں گے, اور یا پھر انہیں کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ہوگا کیا, مدارس تو اجازت نہیں دیں گے, اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے سامنے تو ان اداروں کی چلتی نہیں ہے اس طریقے سے. تو نزلہ گرے گا بیچارے جو ہیں ہمارے سرکاری پبلک سیکٹر کے تعلیمی اداروں کے اوپر, یونیورسٹیز کے اوپر. تو پہلے وہ پس رہے ہیں, سارے جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ مسنگ پرسن سے لے کے سارے وہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی تو ہمارے جو کیمپسز کی جو فضا ہے اور سرویلنس ہے, سیکورٹائزیشن ہے, وہ مزید اس سے بڑھ جائے گی. ظاہر ہے کہ اس سے جب سیکورٹائزیشن ہوتی ہے اس میں تو آپ کے لیے سازگار حالات نہیں رہتے, تحقیق کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ماحول نہیں بن پاتا, آزاد ماحول نہیں بن پاتا جو تحقیق کے لیے, کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہے. ہاں, کریٹیوٹی کی بات کی گئی, اور کریٹیوٹی کی اس پالیسی کے اندر پریونشن آف ایکسٹریمزم پالیسی کے اندر کہا گیا ہے جی کہ ہم کلچرل ایکٹیویٹیز کریں گے, اسپورٹس ایکٹیویٹی کریں گے, ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھاریں گے. یہ ساری پرانی جو گھسی پٹی باتیں. اور ویسے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو نیکٹا ہے وہ اس نے بہت ساری اپنے ذمہ لے لی ہیں. یہ ایک بہت بڑی این جی او بن گئی ہے پاکستان کی, اور یہ سارے وہ کام کر رہی ہے جو این جی او سیکٹر, جو ایجوکیشن سیکٹر کے ہیں. مثلاً کہ ابھی یہ پینٹنگ کے مقابلے کرواتے ہیں, کبھی یہ سلوگنز کے مقابلے کرواتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا کے اوپر میسیجنگ کی کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کام سوسائٹی کے کرنے والے ہیں. نیکٹا کی ذمہ داری کیا تھی بنیادی طور کے اوپر؟ اور نیکٹا کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ آپ پالیسی گائیڈ لائنز کریں. ٹھیک ہے, پالیسی گائیڈ لائنز کریں, اور سیکیورٹی کے جو اداروں کے اندر تعاون نہیں ہو پاتا اور کوارڈینیشن نہیں ہو پاتی, انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو پاتی, اس کو مضبوط کرنا. پرائمریلی تو اس کا یہی اس کے آبجیکٹیو تھے. جب رائے طاہر صاحب تھے
नेक्टा के अंदर उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान में एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिसिंग और CTDs सूबों के पास हैं, तो एक नेशनल अथॉरिटी बन जाएगी और नेक्टा को अगर नेशनल CTD बना दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो एक इसका ऑपरेशनल रोल भी कहीं ना कहीं पे निकल आएगा और ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। चूँकि उसके ऊपर कान नहीं धरे गए और हमें लगता है कि जो कान नहीं जिन्होंने धरे जिन इदारों ने, शायद उनका अपना इंटरेस्ट होगा कि मामला जो है नेक्टा किसी तरीके से उस तरीके से फाल ना हो पाए। नेक्टा के अपने एक्ट के ऊपर कभी ये अमल नहीं किया, फिर अभी ये भी है शनीद कि अब इसके ऊपर भी किसी एक मखसूस इदारे की नज़र है कि बाकी इस इदारे को भी जो है उसके ऊपर भी अपनी मोनोपली कायम की जाए। तो ये सारे मामलात हैं नेशनल प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी के, उसे नेक्टा से जुड़े हुए पाकिस्तान में इंतहा पसंदी से जुड़ी हुई पॉलिसियों के बहुत गहरे मसाइल हैं। आने वाले दिनों में हम इसका जायज़ा लेते रहेंगे, बल्कि एक एक नुक्ते को अलग अलग से हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर बात की जाए, खुल के बात की जाए। इस पॉलिसी के ऊपर भी, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी, और जितनी पॉलिसीज़ आई हैं उसको देखें कि भाई अमल बनी कैसे ये पॉलिसीज़, कौन कौन से कंपोनेंट शामिल किए गए, किन के ऊपर अमल हुआ, किन के ऊपर नहीं हुआ, किन को सिर्फ जो है वो इस्तेमाल किया गया दीगर मकासद, सियासी मकासद हासिल करने के लिए। तो ये सारी बातें हम करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।